बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभानअल्लाह अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का एक इंटरेस्टिंग मौजू है कि क्या बाइबल पे हाथ रखकर हलफ उठाने के बाद क्या सच बोलना जरूरी है? सवाल या निशान। बात ऐसी है कि बाइबल का पहला किताब जो है पैदाइश, ये तौरात का भी पहला किताब कहलाता है और ये क्रिश्चियन का भी किताब है और यहूदी का भी किताब है। तो इसमें बाब 25 और 27 में लिखा है, बाब 25 का 27 और 28 नंबर आयत है और बाब 27 का 1 से 35 नंबर आयत है। तो इसहाक अलैहिस्सलाम 180 साल की उम्र में फौत हुए थे और मरने के पहले तो काफ़ी ज़ईफ़ थे, उनकी बिनाई ख़त्म हो गई थी, देख नहीं सकते थे और वो उनके जोड़ा बच्चा था ईसाऊ और याकूब। ईसाऊ शिकारी था और बाप उसको ज़्यादा मोहब्बत करते थे क्योंकि वो शिकार करके अच्छा अच्छा गोश्त ला के खिलाता था। याकूब अलैहिस्सलाम घर में रहते थे ज़्यादातर और माँ के ज़्यादा करीब थे, माँ उसको पसंद करती थी। तो इसहाक अलैहिस्सलाम ईसाऊ को बुलाए और बोले कि तुम जाओ शिकार करो और वो गोश्त लाओ जो मेरे को पसंद है, पका के लाओ और मैं तुमको दुआ दूंगा और बरकतों के लिए दुआ दूंगा। तो उसके बाद फिर ये ईसाऊ जो है ये शिकार करने चले जाते हैं। रिबका जो इसहाक अलैहिस्सलाम की बीवी थी वो याकूब अलैहिस्सलाम को ज़्यादा पसंद करती थी, लिहाजा याकूब अलैहिस्सलाम को बुलाकर बोली कि तुम ऐसा करो कि तुम्हारे भाई को तो तुम्हारे बाप ने शिकार के लिए भेजा है, लेकिन तुम घर से 2 बकरे के छोटे बच्चे ले लो, मेरे को ला के दो, मैं पका के देता हूँ, बाप को जाके खिलाओ और तुम सवाब ले लो। वो बोलते हैं कि अगर बाप पहचान लेगा तो फिर तो मुसीबत हो जाएगा। तो बोलती नहीं पहचानेगा, तुम बस बकरा ले आओ और मैं पका के देती हूँ, तुम जैसा बोलते हो वैसा करो। तो वो जाते हैं, बकरे का 2 बच्चा ले आते हैं और फिर बाद में बोलते हैं कि मेरे तो इधर में बाल नहीं है और वो अगर हाथ रखेंगे गर्दन में और हाथ में के ऊपर तो वो समझ जाएंगे कि ये तो याकूब है। तो वो बोलती है, वो बकरे का कुछ खाल दे देती है, तो उससे बाल की वजह से जब वो इसहाक अलैहिस्सलाम गर्दन और हाथ पे हाथ रखेंगे अपना तो वो बाल नज़र आएगा, तो वो समझ जाएंगे कि ये ईसाऊ है और याकूब नहीं है। तो खाना पक जाता है, खाना लेके आते हैं, बाप के सामने पेश करते हैं। बाप बोलता है इतना जल्दी कैसे आ गए, मैं तो तुम्हें शिकार करने भेजा था। तो याकूब अलैहिस्सलाम बोलते हैं पहला झूठ कि आपके खुदावंद ने मेरी मदद की, शिकार जल्दी हो गया। तो फिर बोलते हैं कि उसके गर्दन पे और हाथ को देखते हैं तो बोलते हैं तुम्हारा गर्दन और हाथ तो ईसाऊ का है, बाल वाला है, लेकिन तुम्हारा आवाज़ याकूब का है। तो वो बोलते हैं नहीं मैं आपका बड़ा बेटा ईसाऊ हूँ। तो फिर उसके बाद खाना खा लेते हैं, बोलते हैं करीब आओ और मेरे को किस करो। तो वो आते हैं, चुम्मा देते हैं और फिर उसके बाद इसहाक अलैहिस्सलाम बोलते हैं कि तुम्हारा जो हाथ है वो तो ईसाऊ का है, लेकिन तुम्हारा आवाज़ याकूब का है, क्या तुम वाकई या ईसाऊ हो? तो बोलते हाँ मैं आपका बड़ा बेटा ईसाऊ हूँ और वो पूरा सवाब ले लेते हैं। और इसके तकरीबन 2 घंटा बाद ईसाऊ शिकार करके वापस आता है। तो शिकार करके जब वापस आता है तो गोश्त पकाता है, बाप को पेश करता है। बाप बोलता है कि वो पहले कौन आया था जो आया था, सब कुछ तो मैंने उसको दे दिया, अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा। बहुत भयानक आवाज़ से रोना धोना शुरू करते हैं, लेकिन इसहाक अलैहिस्सलाम बोलते हैं कि मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, मैं मुझे सब कुछ उसको दे दिया। तो वो फिर चले जाता है। लेकिन बात यह है कि याकूब अलैहिस्सलाम को सब कुछ झूठ बोलने की वजह से मिला, और एक झूठ नहीं 2-3 झूठ बोले, लेकिन पकड़ा भी गया झूठ। 2 घंटे के अंदर तो ईसाऊ आ गया और झूठ पकड़ा गया।
لیکن کوئی ایکشن نہیں ہوا، بلکہ یعقوب علیہ السلام کو جو کچھ دیا تھا سب ان کے کھاتے میں رہ گیا، اور ان سے سارے نبیوں کا نسل چلا۔ تو جب ایک یعقوب علیہ السلام اتنے بڑے، جن کا لقب تھا اسرائیل، جب وہ ان کے جھوٹ بولنے پر اور بائبل پر ہاتھ رکھ، بائبل میں یہ کہانی ہے، تو ان کے جھوٹ بولنے سے جب کوئی ایکشن نہیں ہوا اور عیساؤ ناکام ہو گیا اور یعقوب علیہ السلام ایک دم خوش ہو گئے، کامیاب ہو گئے، تو پھر ایک عام کرسچن جب اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھائے گا تو وہ کیسے سمجھے گا کہ اب میرے کو سچ بولنا ہے؟ اس کے اندر ہی تو جھوٹ بولا اور کچھ ایکشن نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے فضل سے میں نے جب یہ پہلے مضمون لکھا تھا کافی برس پہلے، تو اس میں ایک فوٹو میرے کو مل گیا تھا، ہلیری کلنٹن جو ہے وہ صدر بنا تھا، اور بل کلنٹن صدر بنا تھا، اور اس کی بیوی ہلیری کلنٹن اپنے ہاتھ میں بائبل پکڑ کے تھی، اور کلنٹن نے اس کے اوپر یوں ہاتھ رکھ کر حلف لے رہا تھا۔ یہ فوٹو میں نے ساتھ میں چھاپ دیا تاکہ زیادہ لطف اندوز ہو لو، اور میرے کو نہیں پتا تھا کہ یہ کیا مسئلہ ہو رہا ہے، لیکن چند مہینے کے اندر بل کلنٹن حلف لے کے جھوٹ بولا۔ تو میں نے ایک اور مضمون لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے مضمون کو پیشن گوئی میں تبدیل کر دیا۔ اور مزے کا بات یہ تو بائبل کا حوالہ ہے کہ سچ بولنے میں کیا فائدہ ہے اور جھوٹ بولنے میں کیا فائدہ ہے۔ اور قرآن شریف میں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، سورہ مائدہ کا 119 نمبر آیت ہے، صادقین صدقہم، یہ وہ دن ہے، قیامت کے دن، یہ وہ دن ہے جس دن سچے لوگ سچائی سے فائدہ اٹھائیں گے۔ صحیح ہونا شرط نہیں رکھا ہے، صحیح تو تحقیق کرنے کے بعد آتا ہے، صحیح تو نصیب میں ہو تو صحیح ہوتا ہے، لیکن سچا ہر کوئی ہو سکتا ہے۔ سچا ہونے کے لیے دل اور دماغ میں جو ہے بات وہ زبان پہ لاؤ، اور جھوٹ جو بولتا ہے اس کو 1 منٹ یا 1 سال پہلے پتا ہوتا ہے، 1 سیکنڈ پہلے پتا ہوتا ہے میں جھوٹ بولنے جا رہا ہوں، لیکن جو غلطی کرتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ غلطی معاف ہے، جھوٹ معاف نہیں ہے، مگر توبہ کرے تو وہ بھی معاف ہے۔ تو سارے کرسچنز لوگوں سے التجا ہے کہ وہ سب توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ان کے بائبل میں جو جو تعریف ہے یہ اللہ کا کلام کا حصہ نہیں ہے، اس میں بہت سارے اللہ کے کلام ہیں، لیکن جو جو تعریف والا حصہ ہے اس سے مہربانی کر کے اپنا آپ کو محفوظ کر لے۔ اس سے اللہ ان کا دنیا اور بہتر کر دے گا۔ ابھی تو طاقت دیا ہے، لیکن اس کے بعد اس طاقت کے استعمال میں بھی برکت ڈالے گا، کیونکہ اس کا جو غلط استعمال کرتے ہیں، لوگوں کو لڑوانے کے لیے ہتھیار بیچتے ہیں، ان سب باتوں سے یہ سب پرہیز کرنے والے بنیں گے، اور اس کے ساتھ قیامت کے دن بھی کامیاب ہوں گے۔ تو آج کا یہ ویڈیو سچوں کے نام انتصاب کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔